Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Danas ćemo se malo pozabaviti orezivanjem ruža, što smatram da je interesantna tema i za vrtlare i za vrtlarice, jer veliki dio nas negdje ima zasađenu pa barem jednu ružu. Svakako ima mnogo materijala vezano za ovu temu, ali ja ću se potruditi da kažem, naravno osim onih bitnih, i neke manje bitne, ali jako korisne stvari, tako da uvijek možemo naučiti nešto novo. Orezivanje je važna mjera koju provodimo kod mnogo vrsta biljaka, pa ni ruže nisu izuzetak. Orezivanjem potičemo rast novih izdanaka, što automatski dovodi do pojave više cvjetova, zatim uklanjamo suhe, bolesne i oštećene grane, čime spriječavamo širenje bolesti, kontrolišemo oblik i veličinu grma, čime utičemo na estetski izgled i na kraju krajeva produžujemo život ruža, jer redovno orezivanje i njega čini grm ruže otporniji. S druge strane, ako ne provodimo ove mjere, dobit ćemo kontra učinak, tako da će se smanjiti cvjetanje, doći će do nekontrolisanog rasta, pa će i grm postati osjetljiv, pa može doći do pojave bolesti i štetočina, čime će se definitivno smanjiti životni vijek ruže. Dva su glavna faktora koji možemo sve ovo spriječiti, a to su pravo vrijeme i način orezivanja. Iako se najčešće spominje da postoje dva orezivanja ruža, jesenje i proljetno, pa čak i treće, ono ljetno, i da je svako jednako bitno, činjenica je da je najvažnije ono zimsko, barem kalendarski gledano, a odmah ću reći i zašto. U jesenjem orezivanju sve što radimo je da skidamo pupove koji su ostali od ljeta, orežemo suhe grane ukoliko ih ima, pa očistimo i listove koji nisu opali i malo prikratimo one duge ili tanje grane koje su narasle tokom vegetacije, i na taj način ćemo zaštititi grm ruže od velike zime, odnosno snijega koji se lakše zadržava na neorezanom grmu, što nije nimalo nevažno, ali ne činimo nikakvo jače orezivanje. Ljetno orezivanje je manje više dekorativno, gdje režemo pupove koji su istvali da bi potakli grm da stvara nove i usput možemo prikratiti neke grane koje strše iz grma. Ono pravo jače orezivanje vršimo u periodu između kasne zime i ranog proljeća. Zadnje sedmice kalendarske zime, odnosno već od februara, su pravo vrijeme da se vrši orezivanje ruža, jer tada obično dolazi do laganog rasta temperatura i tlo se počinje polako zagrijavati, ali je ruža još uvijek u stanju vegetativnog mirovanja, gdje još nema cirkulisanja soka, tako da orezivanje neće dovesti do nekog velikog stresa biljke, a sam grm će biti spreman za cvatnju i izbijanje izdanaka. Kao što sam spomenuo u većini videa dosad, nisu iste zime u južnim i sjevernim područjima, tako da neki konkretan datum neću spominjati, negdje se orezuju u februaru, negdje u martu, pa možda čak i kasnije. Sam postupak orezivanja zavisi od starosti ruže. Nakon sadnje prvih godinu dana ružu nije potrebno orezivati iz razloga da damo dovoljno vremena kako grmu, tako i korijenu da se razviju. Orezivanje mladih grmova svodi se na blagi rez gdje uklanjamo oštećene i bolesne grane, pa i suhe ako ih ima, kao i one koje se međusobno križaju unutar grma, i to je otprilike to. Kada imamo nešto stariji grm ruže, onda orezivanje moramo vršiti temeljito i redovno. Ono što će nam trebati u ovom slučaju su oštre makaze za rezanje i rukavice. Ako imamo nekih nedoumica, uvijek možemo početi sa uklanjanjem suhih ili oštećenih grana koje ćemo u potpunosti ukloniti na mjestu nicanja. Onda možete preći na divlje grane koje se nalaze obično blizu grma i one koje strše iz grma, one su nepotrebne i one samo uzimaju hranjive tvari. Zatim bi trebalo ukloniti i one grane koje se međusobno križaju unutar grma, takve grane će tokom vegetacije samo napraviti veliku gustinu što nije poželjno. Isto tako potrebno je ukloniti i one koje rastu prema unutra da bi se poboljšala cirkulacija zraka unutar grma, jer zgusnut grm može dovesti do pojave bolesti. Za otprilike 1/3 potrebno je skratiti glavne grane. Ova 1/3 nije striktno pravilo, nekad je potrebno skratiti za pola, ponekad čak i više, tako da je na vama da odaberete, ali naravno na onom mjestu iznad pupa, i gledajte ako je moguće da taj pup bude okrenut negdje prema vani ili barem u stranu, jer će upravo na tom mjestu niknuti novi izdanak, pa ako je s vanjske strane lakše će biti formirati V oblik, a ako bude rastao prema unutra morat ćemo ga ukloniti sljedeće godine. Ovaj dio vezan za dužinu glavnih grana ću objasniti odmah u nastavku.
Ako imate ruže koje su dosta stare i koje su izgubile bujnost, onda je potrebno izvršiti dosta jaču rezidbu, odnosno podmlađivanje grma, ili pak one mlade grmove, ako i nemaju dobar izgled, tada radimo jak rez. I ova rezidba se obavlja u istom periodu kada je ona prethodna, ali se malo razlikuje od nje jer u ovom slučaju uklanjamo veći dio biljke kako bi stimulisali pojavu novih i snažnijih izdanaka. Prvi dio rezidbe, odnosno uklanjanje suhih, bolesnih i tankih grana, da ne ponavljam dalje, je isti. Razlika je u tome da u potpunosti uklanjamo neke starije grane i središta grma, a glavne grane orezujemo napola ili čak režemo 2/3. Ostavimo 1/3 glavnih grana, pa makar nam se činilo da će grm ostati veoma nizak, naprotiv, ovakvo orezivanje će potaći još jači rast mladih izdanaka. Pri tome ćemo gledati ako je moguće da ostavimo grane koje su blago nakošene prema vani da bi mogli uspostaviti grm u obliku vaze. Poslije je potrebno dodati gnojivo bogato azotom i održavati tlo vlažnijim da bi pospješili intenzivan rast novih izdanaka. Orezivanje je uvijek poželjno raditi pod kosim uglom, a ne ravno, da se ne bi zadržavali kapi kiše, odnosno vlaga na vrhu orezanih grana. Iako kod orezivanja ruža uvijek trebamo paziti da ne napravimo nešto pogrešno, kod podmlađivanja to nije slučaj. Tu kako god orežete, pogriješiti ne možete. Sve ovo dovodi do zaključka da i kod orezivanja onih mlađih grmova, ako napravite greške jedne godine, moći ćete ih ispraviti već sljedeće. Nadam se da vam video bio koristan. Ako imate nekih pitanja, ostavite komentar. Ako niste, pretplatite se na kanal Okusi prirode. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav!